ସକାଳ ହଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା କଞ୍ଚା ଚୂଡ଼ାରେ ତିଆରି ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ କଞ୍ଚା ଚୂଡ଼ାରେ ବନିଯାଉଥିବା ଏହି ରେସିପି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁଆଦିଆ ଦେହ ପାଇଁ ସେତିକି ହିଁ ହିତକର। ଆଉ ଏହି ରେସିପିଟା ବନେଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆଜିର এই ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ରେ ମାପିକି 2 କପ୍ ନେଇଥିଲି ଚୂଡ଼ା। এই ଚୂଡ଼ାର ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ପତଳା ବାଲା ଚୂଡ଼ା ନେବେନି, ଟିକେ ମୋଟା ବାଲା ଚୂଡ଼ା ନେବେ। ତ ଏବେ এই ଚୂଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ନେଇ ଗୋଟେ ଜାଲିକୁ ଛାଣିକି ରଖିନେବା। ପତଳା ବାଲା ଚୂଡ଼ା ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ବତୁରି ଯାଇଥାଏ। ତ ମୋଟା ବାଲା ଚୂଡ଼ା ନେବେ, ଚୂଡ଼ା ଏମିତି ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ରହିବ। ତ ଏବେ এই ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 2ଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ এই ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ନେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ এই ରେସିପିକୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଯାକ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ এই ଟମାଟୋକୁ ଏବେ ଆମେ ରଖିନେବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍କୁ ଭଲସେ ଗରମ କରିନେବା। ପ୍ୟାନ୍ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଚିନାବାଦାମ ଦେଇଦେବା। ଚିନାବାଦାମକୁ ଏଠି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିନାବାଦାମର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଚିନାବାଦାମ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ବାଦାମକୁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। जो बड़का तेल आम रहा ना से तेल देदेबा 1 चामच गोटा जीरा, ता सहित 1 चामच एठी मुझे बुट डाली, 2 ରୁ 3टा कंचा लंका को छोट छोट काटिकिना देदेबा। एबे को आम हाल्का टिके एपट सेपट कर भाजी नबा। एठी मु कहि रखुची जदि आपण मानको आजिर এই रेसिपी भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करनेबे। किछि समय भाजी सारला परे एबे एठी अल्प भृसंग पत्र देदेबा। भृसंग पत्रर फ्लेवरटा बहुत बढ़िया आसताए। अल्प भृसंग पत्र दे सारला परे गोटे पियाज को एमती छोट छोट खंडरे काटी रखिली। एबे ए पियाज को एठी हम देकी भल भाबरे भाजी नबा। पियाज को एठी हमको पूरा गोल्डन ब्राउन कलर करी भाजीबार नहीं, पियाज रे हल्का क्रंचीनेस रहिबा दरकार, जहाँकि खाइबा पे बहुत ही बढ़िया लगिथाए। तो पियाज को टिके एपट सेपट कर सारा पर एठी आम ऐड करबा आलू आ गाजर। तो ये देखिपे गाजर आ आलू को मु पूरा छोट छोट खंडरे काटी नहीं। एबे आलू आ गाजर को देकी आकु टिके आम भाजीबा। कंचा चूड़ारे तो आपण मैंने विभिन्न प्रकार रेसिपी बनई। कंचा चूड़ारे बनी जाउथिबा एई रेसिपी को आपण मैंने निहाती थरे ट्राए करंतु। देखिबे एई रेसिपीटा आपण मानकु एते भल लागिबो जे सप्ताह को 3-4 थर तो निहाती बनइबे। आलू आ गाजर को भाजीबार पाखापाखि एठी 1 ରୁ 2 मिनिट मोर हो गलानी। एई जगह आम ऐड करबा काटिक रखिथिबा टमाटो को। टमाटो को दे सारा पर गैस फ्लेम को एठी आम हाई करनबा, कारण टमाटो हमर पानी छाड़िबो। तो हाई फ्लेम रे आकु किछि समय पई आम एपट सेपट करी भाजीबा। हाई फ्लेम रे 1 ରୁ 2 मिनिट एमती सबू जिनस को मिसेकी भाजी सारा पर एबे चलतु एठी ऐड करबा स्वाद अनुसार लुण, ता सहित देदेबा हाफ चामच परिका काश्मीरी रेड चिली। एटा बिल्कुल ऑप्शनल अच्छी, आपण माने चाहिए स्किप मध्य करि परिबे। ता सहित हाफ चामच रु कम एठी देबा हळदी गुंड। एबे सबू जिनस को भलसे आमे मिसै नबा। गैस रा फ्लेम को सेमिति ही हाई रखिथिबा। हाई फ्लेम रे आउ 1 ରୁ 2 मिनिट आकु आम एपट सेपट करी मिसेइबा। तो एमिति मिसेइबा टाइम रे देखिबे टमाटो हमर धीरे धीरे पानी छाड़िबा को लागिबो। तो आउ 1-2 मिनिट आकु एपट सेपट करि सारला परे गैस रा फ्लेम को एठी आम बिल्कुल लो करनबा। आकु कवर करके 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत छाड़िबा। 2-3 मिनिट रे आलू आ गाजर मध्ये भल भाबरे सिझि जिवो, ता सहित टमाटो मध्ये हमर बढ़िया भाबरे नरम हो जिवो। 2-3 मिनिट परे एबे चलंतु कवर काढिबा। तो 2 ରୁ 3 मिनिट परे मु एठी कवर काढी नउची। तो एठी देखि परथिबे टमाटो सब पूरा बढ़िया भाव में आमर मेल्ट हो जाइए। सबू जिनस बढ़िया भाव में सीझी गलानी, आठू अधिक मध्य सीझेबा दरकार नहीं। परिबारे हल्का क्रंचीनेस रहिले बढ़िया लगी थाए खाइबा पई। तो सबू जिनस एमिति आमर सीझी गला परे हम जो आगुरु धोईकी आउ ताकु छाणिकिना चूड़ा रखिथिले ना, सेई चूड़ा को एठी आमे ऐड कर दबा। तो चूड़ा को दे सारा पर भाजिक रखिथिबा चिना बादाम दबा। ता सहित एठी मु 1 चामच दे दोची चीनी। चीनी एठी बिल्कुल ऑप्शनल अच्छी, आपण माने चाहिए चीनी को स्किप मध्य करि परिबे। तो एबे सबू जिनस को आमे भल भाव में मिसै नबा। गैस रा फ्लेम को एई जगह मीडियम ही रखिथिबा। मीडियम फ्लेम रे सबू जिनस को भल से एपट सेपट करिकिना मिसेइबे।
2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ମିଶାଇଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିଲକୁଲ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଏଇ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ବା ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ, ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଉପମାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ବା ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳାକୁ ଏଇ ଉପାୟରେ ବନେଇବେ, এই ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନା ହିଁ ଚଟନି ନା ହିଁ ତରକାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଡ଼ା ଉପମାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।